الكريم أما بعد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Respected Deputy Director for Protection Force State Assembly, Sheikh Sadiq Sahab, Assistant Director for Protection Force, Shri Manzoor Das Sahab, ہمارے آج کے خاص مہمان جو آج ہماری سروس کے سبق دوست ہو رہے ہیں شری محمد صاحب بٹ صاحب، ڈپٹی انسپکٹر صاحبان، ایف پی جی، ایف پی ڈبلیوز اور دیگر ساتھیوں، السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ آفٹرنون ٹو آل آف یو. گھڑی یہ الوداع کی ہے، گھڑی یہ الوداع کی ہے، بچھڑنا لازمی ٹھہرا، فضائے دوستوں کو اب بدلنا لازمی ٹھہرا. ہمیں ایسے بچھڑنا ہے، ہمیں ایسے بچھڑنا ہے گویا کل بدلنا ہے، لگا کر حاضری جھک کے نکلنا لازمی ٹھہرا. کسی رستے پہ مل جائے، سبوں کے لیے ہے یہ شعر، کسی رستے پہ مل جائے، کسی منزل پہ مل جائے، کسی رستے پہ مل جائے، کسی منزل پہ مل جائے، بشرطِ زندگی اے دوست، بشرطِ زندگی اے دوست، ملنا لازمی ٹھہرا. کہیں جذبات میں جازب خدا حافظ نہ کہہ دینا، کہیں جذبات میں جازب خدا حافظ نہ کہہ دینا، تقاضا ہے یہ مجلس کا بچھڑنا لازمی ٹھہرا. سب سے پہلے میں کوئی آسان کام نہیں بلکہ بہت مشکل کام ہے. جدائی پر ہی قائم ہے، یہ اصول ہے زندگی کا، جدائی پر ہی قائم ہے نظام زندگانی بھی، بچھڑ جاتا ہے صاحب سے گلے بل کے پانی بھی. میں آپ لوگوں کا زیادہ رونق مدم نہیں تھا کوئی تو اس سے the Deputy Director for Protection Force Sheikh Shabir صاحب، تعلیم کی گونج ہو جائے، تعلیم کی گونج ہونی چاہیے. ہاں لمبا آرام سے کوئی نہیں. اتنا تو حوصلہ میرے طرح گر کے بھی خاموشی ہوں، خوشبو کی طرح درد کا چرچا نہ کر سکوں. Sir, we wholeheartedly welcome you as the head of the family of Force Protection Force. میں ہر ایک کے دل سے آپ کو یہی خوش آمدید کرتا ہوں ہماری فیملی میں آتے ہیں. Thank you very much, sir. Take the mic, sir. تمام فورس ممبرس کو جو ہمارے یہاں پہ ٹرننگ کے ممبرس ہیں، دل کی امید گہرائیوں سے السلام علیکم. پہلے میں آپ کو سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اپنی اے ڈی ایڈمنسٹریشن اور اس کے ساتھ ہمارے جو اے ڈی آپریشنز ہیں بشیر صاحب اور منظور صاحب کو، کہ انہوں نے یہ پروگرام یہاں پہ ارینج کیا اور بڑی تگ و دو کر کے اس کا انتظام کیا یہاں پہ. اور جو بھی باقی آفیسرز کے ساتھ منسلک رہے ان کو بھی میں مبارکباد دے رہا ہوں اس انیشیٹو کے لیے جو یہاں پہ پروگرام یہاں پہ بنا گیا. ساتھ ہی میں جو ہمارا یہ یہاں پہ اپنا کلیگز یہاں سے سبکدوش ہو رہا ہے، محمد اسحاق صاحب، اس کو بھی میں مبارکباد دے رہا ہوں کہ انہوں نے
میرے ساتھ تو ابھی مجھے لگتا ہے میں آج اسے مل بھی رہا ہوں, آج جدا ہی ہو رہا ہوں. بشیر صاحب نے بھی ایک کوٹ کیا تھا, ٹو میٹ اینڈ دین ٹو پارٹ از دی سیڈسٹ ٹیل آف ہیومن ہارٹ. مجھے لگتا ہے ابھی ملا ہے مجھے, ابھی یہاں سے گزر بھی ہو رہا ہے. لیکن میں نے ابھی آفس میں مجھے ملا, میں نے اس کو بولا کہ آپ ہمارے ساتھ ایز ون مترا جڑے رہیں گے. میں نے ان کو بولا ان کو رجسٹر کرو ایز ون مترا تاکہ اس کو یہ ہمارے ساتھ لنکڈ رہے. اور بھائی صاحب کہا یہ ہی از ویلکم ٹو اینی ٹائم کم ان ٹو آور آفس ٹو بی ان آور, ہی ول بی دا پارٹ اینڈ پارسل آف آور یونٹ. یہ ہم سے جدا نہیں ہے. ابھی بھی پینشن لے رہے ہیں, فارسٹ پروٹیکشن فورس کا ہی پینشن. میں آپ کو بشیر صاحب نے ابھی آپ مجھے یہاں پہ ویلکم کیا, میں اس کے لیے بہت آپ کو شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ جس والانہ انداز میں آپ نے یہاں پہ ویلکم کیا, استقبال کیا ایز اے ممبر آف دی فورس. میں آپ کو یہ آپ کے نوٹس میں یہ لانا چاہتا ہوں, آئی ہیو ریمینڈ فورس ممبر ان 2012 میں میں نے فارسٹ پروٹیکشن فورس ڈپٹی ڈائریکٹر فارسٹ پروٹیکشن فورس لنگیٹ. فارچونیٹلی ایکچولی جو میری پہلی پوسٹنگ ہوئی تھی وہ میری ڈپٹی ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر تھی. جب میں نے پرسوں یہاں پہ چارج لیا تو مجھے یہاں پہ معلوم ہوا, یہاں مجھے پتہ چلا کہ ایکچولی جو یہاں پہ ٹینکر کا یونٹ جو ہے یہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر کی ہی سینکشن. مجھے لگتا تھا میں پہلے سے اس کو ہیڈ کر رہا ہوں. تب سے میں نے ایکچولی فارسٹ پروٹیکشن فورس انٹری یہاں اسی یونٹ سے کی. میں اس لیے میں آپ کو ایک بات سے مبارکباد دے رہا ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام یہاں پہ کیا. مجھے فارسٹ پروٹیکشن فورس کا ممبر رہا ہوں. 3.5 سال میں نے فارسٹ پروٹیکشن فورس میں ایجوکیٹڈ کام کیا. اس کے بعد میری سیکنڈ پوسٹنگ ہو گئی ڈی ڈی لیدر میں 2016 میں. وہاں پہ میں 1.5 سال رہا ڈی ڈی لیدر بھی. مجھے اچھا تجربہ ہے فارسٹ پروٹیکشن فورس نے کن حالات میں کام کیا ہے, کیسی سختیاں انہوں نے جھیلے ہیں. تمام جو ہمارے اپوننٹس رہے ہیں, جب بھی ہم ایکشن میں آتے ہیں ان کی ریزسٹنس ہوتی ہے ڈفرینٹ کارنر سے. ہماری ریزسٹنس کو فیس کر کے بھی ہم نے اپنے آپریشنز ہم نے مکمل انجام دیے ہوئے ہیں. میری میں نے آپ کو پہلے بولا کہ میری پہلی انٹری ہو گئی تھی لیدر میں میری اتنی دل کی اٹیچمنٹ ہے اس یونٹ کے ساتھ, کیونکہ کن ایڈورسٹیز میں ہم نے وہاں پہ کام کیا. میں جو لنگیٹ تھا, لنگیٹ میری وجہ سے اسٹارٹ ہو گیا تھا. میں نے وہاں پہ وہ کھڑا کیا تھا. 3.5 سال میں نے بالکل کیا تھی. میرے ساتھ اسٹارٹ میں مجھے لگتا ہے 6-7 مہینے میرے ساتھ صرف 6-8 لڑکے تھے ٹوٹل. ہم نے پہلے دن سے ہم نے اسٹارٹ کیا آپریشن. آپ وہاں سے معلوم بھی کر سکتے ہیں جو ہمارے اچھے طریقے سے اپنی سروس میں پورا اچھے دل سے کام کیا ہے. جو ابھی بشیر صاحب نے کہا ہے, جس کا ذکر کیا ہے انہوں نے کہ اس نے نڈر طریقے سے وہاں پہ چاہے اس کا مطلب جو اس نے ان کا یہ بولا کہ کتنا اس نے اپنا دبدبہ جمایا تھا, کہ اس کا مطلب یہ اپنی دیانتداری سے کتنا وہاں پہ کام کرتا تھا. فارسٹ پروٹیکشن فورس کا سر اونچا رکھا تھا وہاں پہ. ایسے میری نصیحت ہے تمام جو مجھے ایکسپیکٹ ہے کہ باقی سبھی لوگ مجھے جو میں فیڈ بیک کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں اپنے اے ڈی سے, مجھے یہ پورا فیڈ بیک دے رہے ہیں کہ جو ہمارا پورا یہ لاٹ ہے, یہ پورا لاٹ ہمارا ویل ورسڈ ہے, پورا کوالیفائڈ بھی ہے اور ویل ٹرینڈ بھی ہے اور اچھی طرح دل سے کام کرتے ہیں. میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جو ہمارا آنے والا جو ہمارا ابھی ٹرنر رہے گا آپ کے ساتھ جو ہمارا کام کرنے کا ہے, ہم کارڈیل مینر میں یہ سمجھو ہم ایک فیملی کے ممبر ہیں. جیسے آپ نے مجھے انٹرٹین کیا یہاں پہ ایز اے فیملی ممبر, میں آپ یہ پورا دیکھیں گے. کام کرنا ہے ہمیں, عزت سے کام کرنا ہے, سر اونچا کر کے کام کرنا ہے. آپ نوا یونٹ آپ بول رہے ہیں, یہ ہمیں لگنا چاہیے ایک یونٹ. یونٹ مینز ون سنگل. ہم ایک ہیں, ہم ایک فیملی ہے. ایک کسی واچر کی پرابلم ہوگی سمجھ لینا چاہیے یہ اے ڈی کی پرابلم ہے یا ڈی ڈی کی پرابلم ہے. ڈومیسٹک پرابلم, فیلڈ کی پرابلم آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ایون آپ کی ڈومیسٹک پرابلم بھی ہم اس میں بھی اپنی سولوشنز دے سکتے ہیں. ایز یونٹ میں آپ کو ایک بات پھر لاسٹ میں مبارکباد دے رہا ہوں کہ ہماری جو ہم سے یہاں پہ رخصت ہو رہے ہیں اسحاق صاحب, میں ان کو پھر مبارکباد دے رہا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے
कि इनकी जो आने वाली सेकंड इनिंग जो है ये खुश असलूबी से करेंगे। ये मेरा सर क्या बल्कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का सर इंशाल्लाह ऊंचा रख के आए हैं और आगे के बाद भी ऊंचा रखेंगे। बाकी छोटी मोटी कोताएं अगर कहीं पे होंगी इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द न्यू ऑफिसर। इंशाल्लाह जरूर हमारी कोशिश रहेगी क्योंकि वन हैव टू लर्न फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव। तो इसलिए हम भी कोशिश करेंगे जितना भी हमें सीख मिलेगी सीखने की कोशिश जरूर रहेगी। मैं अब दावत देना चाहूंगा श्री रूफ अहमद भट्ट डिप्टी इंस्पेक्टर टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट इसाक। बड़ी खुशी की बात है कि आज इस मौके पर हम जमा हो रहे हैं क्योंकि कई साथी हमारे ऐसे भी हैं। सर मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे इस यूनिट की एक शान थी, इसका नाम था तारिक अहमद मलिक। आज इस मौके पर उसको याद कर रहे हैं। वो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, लेकिन उनका बेटा हमारे साथ काम कर रहा है, तैमूर उनका नाम है। वो ऐसा केस हो गई, बहुत डेडिकेटेड, बिल्कुल ना एक हिसाब से उसने टेरर लगाया था ना टिमक स्मगलर्स में, वो काम कर रहा था। वो आज हमारे बीच में नहीं है, अल्लाह उनको मत। एक तो वो जाना है और ये मोहम्मद इसाक साहब पे जाना है। उस जाने और जाने में फर्क है। जाना आपको भी है लेकिन मुबारक हम कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए हम आपको मुबारकबाद करें। और ऐसे हालात में आपका हमारे से जाना ये गम की बात नहीं है, ये खुशी की बात है। और जैसे कि अभी साहब ने कहा है कि बिल्कुल आप हमारे साथ वाबस्ता है। अगर हम देखेंगे इंसान पैदाइशी एक एनवायरमेंटलिस्ट है। पेड़ लगाना खाली जंगलात महकमे का काम नहीं है, हर एक बंदे का है। आप रिटायर हो गए, आपका जंगलात या माहौलियात से रिश्ता मनकता नहीं हुआ, ये बिल्कुल जड़ा रहा। और मैं इसाक साहब के बारे में क्या कहूँ, बड़े हलीम तबीयत के इंसान थे, है भी। और इनका कभी मुझे नहीं लगता है कि किसी कुली के साथ कुछ चीज होती है सर्विस में, कभी कुछ नहीं हुआ है। हम आपका तहे दिल से मुबारकबाद करते हैं अपने यूनिट की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से। अल्लाह ताला से दुआ वो है कि जो आपकी आने वाली जिंदगी में वो उसमें आपको और तरक्की हो। और आपकी खुश नसीबी ये है कि आपके जो फर्जंद अर्जुमंद आपके साथ है, ये उनके लिए भी खुशी का मौका है यहाँ पर कि अपने बाप की ऐसी तब्दीली दे रही है ताकि इसको भी पता चला कि मेरा बाप कहाँ पर काम कर रहा था, किनके साथ काम रहा, मेरे बाप की इज्जत क्या थी। और हम इनसे भी यही उम्मीद करते हैं कि अपने बाप के नक्शे कदम पे चले। जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। अब शबीर अहमद बाबा को मैं दावा देना चाहूँगा, अगर वो कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ, लेकिन टाइम हमारे पास बिल्कुल कम है। एक टाइम की कोई ये दिक्कत नहीं है। जिसको मेरी ये रिक्वेस्ट है बशीर साहब, हमने आज पे ये किया, यहाँ पे इवेंट किया, मैंने आपको मुबारकबाद दी। मैं चाहता हूँ हमने इसको आज यहाँ पे ये एक समझो एक एनकरेजमेंट दी है, मुबारकबाद दिया, यहाँ पे इसको हम एनकरेज कर रहे हैं। इस एनकरेजमेंट से हमारे जो बाकी जो हमारे मुलाजिम जो हैं जो इन सर्विस है अभी, उससे भी वो भी एनकरेज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे सीनियर को जैसे एनकरेज आज कर रहे हैं, कल हमारे साथ भी ऐसी एनकरेजमेंट हो रही है। लेकिन मैंने बशीर साहब को इससे पहले बोला कि हम ये इवेंट, ऐसे वाले इवेंट बार बार हम कम से कम महीने में एक बार जरूरी अपने यूनिट में, जो भी ये जरूरी है। फैमिली कैसे बनेगी फिर? काम रोज रोज काम नहीं करना है, कभी हम काम की अप्रिसिएशन भी करनी है। अगर हम एक महीने में यूनिट ने काम किया, एक दिन हम मिल बैठ के उस काम को हम अप्रिशिएट करेंगे। उस आदमी को, उस वाचर को, उस गार्ड को, उस ड्यूटी इंस्पेक्टर को, उस इंस्पेक्टर को, उस एडी को हम उस वक्त अप्रिशिएट करेंगे उस दिन एक महीने में। अगर हम हर महीने हम यहाँ पे दे रहे हैं मंथली प्रोग्रेस, हम ये मंथली प्रोग्रेस हमें सिर्फ ये कागज में नहीं होने चाहिए। मंथली प्रोग्रेस हमें फील्ड वाले जो उनसे हमें लेनी चाहिए, इन पर्सन भी ले सकते हैं, उनको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। इसलिए मेरी ये डायरेक्शन है अपने एडी साहब को कि ऐसे प्रोग्राम हर महीने में होने चाहिए अपने यूनिट। एक छोटा सा चाय कप पे ही अरेंजमेंट हो जाएगा, महीने का हम प्रोग्राम रखेंगे मंथली। Thank you so very much for boosting the morale of the officials, Shabir Sahab.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खैर मकम करान अक लट बे आज मोहतरम डिप्टी डायरेक्टर साहबस कि सरपंच हासिल तो हाल हाल मिस्टरान सन बराबर हालांकि हमसाय बह वन अकी कत मोहम्मद साकस मुतलिक तो टाइम काफी कम योर नुमन तह नजरों से दूर जा रहे हो दिल से कहाँ जाओ जाने वाले तो हमेशा हमें याद आओ साख सब द्राव मगर सान दिल मज कहें कहें याद थवन हालांकि वनस साहब तो वनस वन प्रोग्राम रोज गसान अंदे को क्या चाहिए दुआ तो बड़ बेहतरीन कदम वेलकम करान जनाब मोहतरम डिप्टी डायरेक्टर साहब तो यमो तुल यह कदम वन इस्तेमाल कर सठा खुश इंशाल्लाह हमेशा सरपरस्त कर पुन पान महफूज तो यम तक शफकत रोज तो करो बस माज जोड़ सिर्फ माज निश जोड़ प्रत पे शफकत करने जरूरत पाने शफकत डायरेक्शन भी है, हुक्म भी है, हुक्म की हम आपको पता है तामील करते हैं और बाअदब करते हैं। डिप्टी डायरेक्टर साहब हमारे चाहते हैं, आपको अंदाजा होगा इस चीज से, मैं बड़ा वो नहीं कर पाऊंगा इस वक्त क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर साहब चाहते हैं और आगे आप तैयार रहेगा कि हर एक यहाँ पे आके चाहे एक अल्फाज ही क्यों ना बोले वो बोले, क्योंकि हम ही फैमिली मेंबर्स हैं, हमें एक दूसरे के लिए करना है। तो इसलिए आप सबको तैयार रहना पड़ेगा कि कभी भी अगर कोई ऐसी फंक्शन होती है, चाहे वो हौसला अफजाई हो, चाहे वो कोई हमसे बिछड़ता है, चाहे वो किसी तरह की फंक्शन हो, आपको यहाँ पे आके बोलना पड़ेगा। तो इस वक्त हमारे यहाँ पे आके ये माजिद इनके FTW में से बोलना चाहेगा, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं माजिद यहाँ पे आके बोले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जनाब डिप्टी डायरेक्टर साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर साहिबान, एडी साहिबान, इंस्पेक्टर साहिबान, मोहम्मद इसाक साहब और मेरे साथियों, आज का ये जो दिन है हमारे लिए बहुत अहम दिन है, क्योंकि हमारा एक साथी जो एक लोअर लेवल का हमारी जो पोस्ट है, क्योंकि किस्मत ने हमें साथ नहीं दिया, 27 साल हो गए सर हमें वाचर, क्योंकि जब हम लगे थे आज से हमें याद आता है, रोना भी आता है सर, क्योंकि हम 27 साल पहले आज लगे थे, वो आज भी वही वाचर है हम सर। तो ये डिपार्टमेंट का एक फेलियर ही समझेंगे हम सर। वाकई हमें आपसे तवक्का है, आप हमारे ऊपर अपना वो अच्छा नजर करम रखेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे मसाइल होते हैं ड्यूटी के दौरान, क्योंकि हम जो ड्यूटी देते हैं रात भी दिन में भी, हमें कहीं भी आप जब भेजोगे सर, हम इंशाल्लाह अपने यूनिट का, अपने इस फोर्स का इज्जत से काम करते हैं, इसका इज्जत रखते हैं हम सर। हम कभी डगमगाते नहीं हैं, हमारे कदम कभी डगमगाते नहीं है। इंशाल्लाह हम आपके सरपरस्ती में अच्छा काम करेंगे। बाकी वसलाम मेरी तरफ से आप लोगों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। करता हूँ अपने नए डिप्टी डायरेक्टर साहब हमारे ताज़ा आए हैं सर यहाँ पे, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर, और उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह हमें दीगर जो गए हुए डिप्टी डायरेक्टर साहिबान हैं उन्होंने हमें हाथ ऊपर रख के काम करवाया है, इंशाल्लाह ये भी हमें उसी तरह से ताउन देके हमारे पर भरोसा करें और ये देखें कि हम फोर्स है, सच में हम फोर्स है। और मैं अपने जो भी हमारे एडी साहब बोल रहे थे कि मैंने कब से मोहम्मद इसाक साहब को जाना है, इसका थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ सर। ये एक दिन की बात है सर, हम चेक पोस्ट मागा पे सिर्फ 3 बंदे थे सर, और एक गाड़ी आ रही है श्रीनगर से सर, और वो छोटी गाड़ी नहीं थी, उसमें 200-250 फुट की टिम्बर थी, वो हमारे चेक पोस्ट पे भागी रात के 3:30 बजे सर। और हम 2 बंदे थे वहां पे, एक थे अब्दुल माजिद साहब
और मैं और मोहम्मद इसाक साहब। तो क्या हुआ कि हम जब गाड़ी को रोकने का इशारा किया वो भाग गई सर, तो हम उसके पीछे पीछे दौड़ गए गाड़ी के पीछे। तो कुजर पुलिस स्टेशन के सामने हमने उसको रोका और वहां से उसको कान पकड़ के वापस खींच लिया। तो बैग में जब कागजात चेक किए तो कागजात में थोड़ी बहुत हमें गलती लगी और हमने गाड़ी को सीधे, थोड़ी बहुत थी गलती, हमने सीधे उसको पीसीडी को रेफर किया सर। तो सवेरे अचानक एक बड़ा बंदा, कोई अमीर ही था सर, जो गुलमर्ग में होटल वगैरह बनाता था, उसकी सिफारिश आती है और वो मोहम्मद इसाक साहब को बोलता है मेरी गाड़ी यहाँ पर गुम हो गई है, आपने तो नहीं देखा क्योंकि वो हमारी चेक पोस्ट ने क्रॉस की थी। मोहम्मद इसाक साहब ने की दिलेरी में मानता हूँ उस वक्त एक थप्पड़ उस बंदे को मार के ये बोलता है आपने हमारी चेक पोस्ट कैसे क्रॉस की यहाँ के रुके बगैर, और ये मैं बात भी रखी हूँ उस मोहम्मद साहब की। उसके बाद सर जब हमने उसको पीसीडी को रेफर किया तब जाके फिर उसने क्या किया पीछे से, तो गाड़ी वहां पर हमने छोड़ दी सर। वो भी मोहम्मद साहब को इसलिए उसके पार्टी के जब हमसे जुदा हो रहे हैं सर, उसका दिलहराना टाइम था, वो रोक जमाया था चेक पोस्ट पे सर। कोई भी टिम्बर स्मगलर जो होता था पहले 100 बार देखता था यहाँ पर कौन खड़ा है ड्यूटी पे, कहीं उसकी नजर मुझ पर न पड़े। तो अब मोहम्मद इसाक साहब हमसे बिछड़ रहे हैं, अब मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ और उसका बच्चा हमारे सामने है, वो भी सुन रहा है जिस तरह इसने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है और उनके लिए क्या क्या नहीं किया है, इसी तरह उनके बच्चों को भी ख्याल रखना चाहिए। मोहम्मद इसाक साहब का ख्याल क्या रखना है, ये तो अपना कमाता ही है, अभी तो जाएगा ही पेंशन जब तक जिंदा है इंशाअल्लाह सबों का, तो वो भी इस पर ख्याल रखें। बाकी वस्सलाम His honor the outgoing Mohammad Isak Barsal. पीछे 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 Now I request Mr. Roop Saab, please come forward and present a bouquet to Mohammad Isak. मैं कोई गायक नहीं हूँ, मैं कलाकार हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ जिस महफिल में बैठूं उस महफिल की शान बढ़ा दूं, उसमें कुछ रंग डाल दूं। सफर में गुजर वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। श्री मंजूर डॉर साहब प्लीज। My senior colleague, A.D. Abhijit Saab, to please present a memento to our outgoing Mohammad Isak Barsal. जितना कुछ होना चाहे था शायद नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आगे। कुछ कोताहियां जरूर रही होंगी, उम्मीद है कि आप उनको दरगुजर नजरअंदाज करेंगे इंशाल्लाह। अब हाँ
बस मैं पलटते नहीं, मैं इस शेर के साथ इस महफिल को कंक्लूड करना चाहूंगा। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। वसलाम एंड थैंक यू सो वेरी मच। एडी साहब सर रिक्वेस्ट है, पहले एडी साहब को जाएगी, उसके बाद आपके थ्रू ये जाएगी। हमारा यूनिट है नाम के हिसाब से K12, कश्मीर का साल लास्ट वन है। मैं चाहता हूँ कि हमारा यूनिट नंबर 1 पे आ जाए। दूसरी मेरी ये रिक्वेस्ट है, जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन की, मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक लड़का तैयार रह जाए, क्योंकि हमारी जो फील्ड हमारी लोगों के साथ है। कल में किसी स्कूल में जाना है, फंक्शन करनी है, कल किसी दूसरी जगह पे अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, कोई भी हमें खड़ा कर सकता है, कोई भी ऑफिसर आएगा, ऑफिसर के सामने बोलना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक लड़का, हर एक एम्प्लॉय तैयार होना चाहिए, अपनी तरफ से अपने आप को तैयार रखो। कोई डरने की कोई बात ही नहीं है। जैसे उन्होंने बोला कश्मीरी बोला, दूसरे ने उर्दू में बोला, किसी भी रंग में आए सामने खड़ा हो गए, 1 मिनट ही बोले, क्योंकि अपने आप को तैयार रखो। अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे करने होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा एक लड़का एक अवेयरनेस प्रोग्राम से तैयार होना चाहिए। जो भी अवेयरनेस करने होते पब्लिक में खड़ा होना है, वहाँ पे उनको पूरा अवेयर करना है कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन क्या करना है, प्रोटेक्शन क्या होता है, एनवायरनमेंट का क्या फायदा है, ट्रीज का क्या फायदा है, यही बोलना है। बाकी वसलाम।